Albong. Sorry po. Dito mo, pinasa kay Kuya Kenneth. Kuya Kenneth, pass to Andoy. Andoy. Final! Andoy ngayon. Nagbabataw. Nagagawa pa saan. Pass to Kuya Kenneth. Open. Pull up. Pass to Ay! Benji. Nakuha ni Kuya John. Nakuha ni Andoy. Final na yan! Ngayon, pass to Kuya Kenneth. Kuya Kenneth, pull up. Pass to Kuya Shot! Naku, yan na naman! Ayan na naman. Traveling violation. Losa. It's a tie! This one. 43? 43? Andoy, Ragged. Andoy. Gusto Kuya Kenneth. Kuya Kenneth, titira ba? Kuya Kenneth, pinasa kay BJ. Bentong ba? Go, BJ! Offensive foul. BJ, of the Legends. Ano po ang outcome? Traveling violation. Upward. Umuulan tayo ngayon. Turn over. Ayun ngayon. Anoto. Anoto, tumira ng malayo. Wow! Nakuha ni Amon. Bade. Kuya Bade ngayon. Si Kuya Bade ang may dala ng bola. Pinasa kay Kalbo. Kalbo. Pinasa kay Kuya Utoy. Lampay. Lalbo. Napaligihan ang matatangkad ay! Trabaho kanina. Andres. Plus 8 minutes. Andres ngayon. Pinasa ka nila. No! Uy! Muntik na. Silent aging. Ayan na ngayon. Si Kuya John. Nasaan? Kuya John ngayon. Pinasa kay Kalbo. Kalbo ng fake. Step up. Block. Andoy ngayon. Nakuha ni Kuya Utoy. Kuya Utoy ng fake. Tuwan-tuwan ang kanyang asawa. Kenneth. Ulap. Nakuha ni Kuya Utoy naman. Kuya Utoy. Pass to Akon. Reverse triple. BJ ngayon. BJ. Bakit? 15 seconds to shoot. Kaya no. Wala. Ako ang Bade. Iya Bade ngayon. Losa. Yan na naman. Wala na naman. Ano ngayon? BJ. Dumaran ko si BJ. Ouch! Taas mo ang kamay ng foul. 15, Bade. Kalbo nga! Kuya Bade. Third personal foul. First team foul. Tatlo na si Kuya Bade. Shoot, BJ! First BJ. Awkward. Lamang po ng 4 ang Ilayang Kawa. BJ, last drop. Wow! BJ, tatakyo na ang kalamaman. Kuya Bade ngayon, nagdadala ng bola. Kuya Bade, ilanag ng babasan. Nakuha ni Losa, pass to Kuya Utoy. Andoy! Andoy, nagawa ni Amon. Pass to Kuya Kenneth. Kuya Kenneth ngayon. Pula. Wala. Nakuha ni Losa. Losa, pass to Kuya Bade. Kuya Bade ngayon. Dire-diretso Kuya Bade.
Last shot. Kuya Bade. Huwag mo sigawan hindi. Natataranta eh. Andol. Pass to BJ. Jay, shoot mo! At po ang lamang ng Hinayang Kawa. BJ, dumiretso, wala pa rin. Kuya Bade, ang lakas sa rebound. Losa. Pinila sa press, nakuha ni Kuya Otoy. Traveling violation. Depo. Pas ko Kuya Kenneth. Kuya Kenneth ngayon. Kuya. Wow! Galing! 3 and 10 seconds. Kuya Bade. Kuya Bade, nagdadala ng bola. Pas to Kalbo. 50 to 53 score. Pushing foul. Benji. Personal foul, first team foul. Losa. Kabakaw. Losa. Magaling maglaro si 21. On Jepoy. O BJ. Umikot. Pasto Pino. Ouch! Pino kayo. Beno. Nakuha ni Kuya Kenneth. Pasto Jepoy. Ay! Nakuha! Tuloy. Pasto Losa. To Jensen. Wala. 2 minutes and 13 seconds. Go! Kuya Kenneth. Kuya Kenneth ngayon. Pasto Habulin BJ, yung score. Yes! Oh my God! Oh my God! Kunti na lang! Go! Final na! Kenneth ngayon. Kenneth nagdadala ng bola. Tumira ng tres. Sayang, sayang. 1 minute and 30 seconds. Kuya Bade, pass to Puloy. Upon pagdakala. Ang galing! BJ, Domero. Yay! Pass to Pulo. Yes! Naman yun. 55 to 52. 3 ano, ano naman. Yay! Shoot mo! First personal foul, second team foul. 1 shoot. Isa pa, BJ! BJ! Shoot! Wala, nakuha ni Pilo. Ay! Tapos naman! Amon. Oras po, 1 minute and 9 seconds. 1 and 5 seconds. Ayan na ngayon. Agol. Tumira ng tres. Tapos na naman. Last 55 seconds. Last 50 seconds. Foul. Second personal foul, third team foul. Wala pa po, third team foul lang. 49 seconds. BJ. Yay! Dumiretso. Oh! Oh, shit. Nanganganib ang closing. Leno. Pass to Bade. Last 42 seconds. Ano bang foul?
Taas ang kamay. Benji. Lalaki, delikado pa. Magkakapit. Second team foul. Second team foul. Time out daw po. Layang kawak. Pounding the ball. Garap na babasahan. Inasa kay Amon. Amon ngayon, nabungabos oras. Nakuha ni Amon. Dali! Amon ngayon. Yan na, Kuya Kenneth. Kuya Kenneth, tumiradyo pa. Ay, sayang naman. Shoot pa naman. Si Apple. Oras na natin 31 seconds. Third personal foul. Warning for penalty. Amon. Ang gulo na, gulo na, gulo na. Ay. Amon, out the ball. Kaso BJ. Shoot, BJ! BJ! Yes! Defensive foul. Hoy! 28 Sayang naman. 28 seconds. Sabi. Ah! Traveling violation. 27 seconds. 27 seconds. Come on. Go, BJ! 1 meter. Amon. Amon ngayon. Ah! Ay! Kanina pa kayo may laban, bago ngayon parang kanina, ginalaw-galaw laan. Ngayon, oh. Last 27 seconds. 27. Maganda ko ang laban. Go! Amon. Harap na babasahan. As to Kuya Bade. Foul! Kuya Kenneth. 26 seconds. Ilang patak na lang. First personal foul. Go, crossing! Go, crossing! Wala pa pong penalty. Kanina pa may chance na tambakan na lang. Laro pa. Bade. Bounce the ball. Astolesa.